नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दासरथी आज भिडियो ना कौन गुंफा अच्छी ना कौन झरणा अच्छी ना कौन ऐतिह्य देवीस्थल अच्छी ना कौन ऐतिह्य देवस्थल अच्छी। दर्शक बंधु आज भिडियो मो सह घटी जाइथिबा एक सत्य घटना पर आधारित किसी जिन मुझे कहबी। आपण मैंने बर्तमान जो जगह देखुं मो पछपट जो दृश्य अच्छी ये हूँ आज्ञा आमर कोरापुट जिलार सुंकी ठारू 40 किलोमीटर दूर बर्तमान आम ए जगार अच्छु। दीर्घ 2 वर्ष है आमर रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन नेशनल हाईवे रोड काम जो चलती से प्रोजेक्ट रे बर्तमान मुझे जगह काम कर। तो दीर्घ 1.5 वर्ष पूर्व मो सह कौन अलौकिक घटना घटी से जिनसा मुझे कहबी। दर्शक बंधु भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगे भिडियोटी को निश्चय लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और भिडियोटी को निश्चय सारे करेंगे। आपण मान जदि एमती किसी अलौकिक घटना घटी तो आपण मैंने निश्चय कमेंट करूँ। आसतु दर्शक बंधु दीर्घ 1.5 वर्ष पूर्व मो सह कौन अलौकिक घटना घटी से जिनसा भिडियो मध्यम मुझे कहबी। भिडियोटी संपूर्ण देखु। दर्शक बंधु सर्वप्रथम एठिकार व्यू पॉइंट देखु। प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर आमर कोरापुट जिला बहुत सुंदर जगह देखु केते बढ़िया व्यू पॉइंट अच्छी चार साइड आपण मानक देखे रखुची। एठिकार व्यू पॉइंट देखला बर्तमान आम पॉइंट को आसवा जहाँकि मुझे कही कि 1.5 वर्ष पूर्व मो सह एठी एक अलौकिक घटना घटी। आज्ञा घटनाटी सत जहाँकि मो सह घटी। तो आपण मैंने जो बेडटा देखुं देखु ये आमर काम चलती बेडटा जो देखुं ये हूँ आज्ञा आमर रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे न्यू रोड प्रोजेक्ट जहाँकि आमर भारतमाला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आज्ञा दीर्घ 2 वर्ष है मु काम करुँची। तो 1.5 वर्ष पूर्व कौन होता दिनकर घटना एठी झिपझिपी वर्षा होता जहाँफल यही बेड्रे मोर ड्यूटी थिला। तो झिपझिपी वर्षा जो आमर काम बंद थिला। तो ये आज बर्तमान मु जो एरिया रोची प्राय जगार नेटवर्क ना एठी आज्ञा नेटवर्क बहुत समस्या क्यों क्यों जगार 1 पाउंड 2 पाउंड आसे जहाँकि आम कथबार्ता हुए आउ क्यों क्यों जगार नेट चले माने हमरो 4G रे नेट चले 3G 2G 4G रे नेट चले। तो झिपझिपी वर्षा होता रात मोर नाइट शिफ्ट थिला से समय रे आपण मैंने जो जगह देखुंती यही जगार छिड़ा है मु नेट यूट्यूब रू किसी देखुली वीडियो। तो अचानक घंट घागुड़ी ऋण झुण शब्द मु शुणा पाइली। मु भावनार पड़गली एत राति एठी ऋण झुण शब्द क्यों जगार आसूची। तो देखु एपट साइड जो रोडटा अच्छी ये हूँ आम बांगारगुड़ी जाए रोड एपटे आप सालुर जापरेंगे। तो किछि दूर आगरे ओडिशा आंध्रा बॉर्डर अच्छी एपट साइड गले एपट साइड आप सुंकी जापरेंगे। तो एपटे देखु एपटे गोटे छोटिया रोड अच्छी ये गोटे गाँ अच्छी। तो ये स्थान छिड़ा है मु नेट चलाऊली एठू किछि दूर शब्द जमती मु शुणिली ये रोड देकी राति साहस करी रोड देकी मु देखिया गली कि एत राति ऋण झुण शब्द क्यों जगार आसी। तो मेन रोड रु किछि भितर को आसला परे एठी देखंतु एठी एक मुक्ता गछ अच्छी जहाँकि आमर मुक्ता सेटा भल काम दिए मुक्ताटा। तो ये मु छिड़ा हो गली छिड़ा परे गोटे बढ़िया बास्ना गोटे मो आसला जमती आमर मंदिर गर्भद्वार जमती आमर अगरबत्ती झुणा फूल चुआ चंदन जमती बास्ना हुए सेमती बास्ना आसला परे साहस करी आउ किछि दूर मु आगु को आसली। तो वर्तमान मु आउ किछि दूर आगु को जाउची देखंतु यही स्थान रे मु छिड़ा हो गली आसिकी ए स्थान रे जमती मु छिड़ा हो गली स्वयं माँ को सामना रे स्वयं माँ को मु दर्शन कली पूरा लाल लाल रंगर शाढ़ी पिंधि थिले माँ को मुँह एपट साइड थिला मो मुँह एपट साइड थिला। तो माँ को दर्शन करला परे सेतेबेले मु माँ को ना कौन मध्य जान नथिली माँ को नमस्कार करके पछ गुंजा देकी मु माने मु जोटे ड्यूटी करूची सेठी पळेगी से
ସେଇଟା ଯାଇକରି ବସିଲି। ରାତି ସାରା ମୋର ଭାବନା, ମୋ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଅଛି। ତ ସକାଳ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଆଉ ରାତି 1:40ରୁ 1:50 ଭିତରେ ମୋ ସହ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡରି ନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ତ ସେ ଏ ଗ୍ରାମର ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଏ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେଡ଼୍, ସେଇଠି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି। ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ମୋତେ ରାତିରେ, ଶୁଭିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ପୁଣି ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଗାଁ ଅଛି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ମା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା। ଏଠି ଯେଉଁ ମା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା। ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୋତେ ଏଠି ଗଛ କିଛି ଅଛି, ତୋଟା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଏ ତୋଟା ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ପଥରରେ କିଛି ଚାରି ସାଇଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ଆମର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞ ସ୍ୱୟଂ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଯଦି ମା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏପଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଆଙ୍କର ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଏଠି ବହୁତ ଜୋରଜାରରେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତ ଘଟଣା ଥିଲା ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେହି ଦୟାକରି ମିଛ ଭାବିବେନି। ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହ ଯାହା ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି କହିବି, ଯେହେତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲାଇଭ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏ କଥାଟି ମିଛ। କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ମିଛ ନୁହଁ, କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ ଏ ଜିନିଷଟି ଘଟିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।